chip 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 akamaka gì chú nè sao rồi đi nó xíu hả thêm cho sao nhớ cho ok hay lắm đi tao akamaka rồi hả nhưng một chút rồi ô cầm cái tam cầm cái chị ayo nó han eteve zan hea chu in sungai an chila step chunga an oma chi awa hingo ne chi jinglang thailang teng le I khat thedi pata this birdie na is left by the mommy birdie ada ha cho ano he cha cha ani lo ham Ringnunhoi atam zo boi pi ta tua cho aval lo lai cho amini pi ai pinky na sa ta akamaka ke din like as ultimate Pinky. Oops. This is the birdie, okay? This is the birdie. Chiche nang kini o chichu, begi chu nang kini o mane the hi beta. This is the birdie and this has been with us since yesterday. It was left by the mommy birdie. It fell in our house. Ringnunhoi na boi pi ta mai Ringnunhoi na boi pi a. Ringnunhoi na boi pin tin. Amini pinky sa ke chi nikhani ni jo teng le hu hat le jengsil amama apapa en hum ki pui ta beta. Chip mun tin hum ko win tin na then it will fly it will fly ta khama khan me gi ne ya tam sami ju ne chai din char cha it's so cute na si liang thei lo lai cho chi liền thấy luôn lại hình chè cũng được không hình chè cũng được không birdie chip Pia, it's your boy. Pia, mobile on your mantalos. Na Ringnunhoi. Mobile on a bit mantalos, na. Leng loi. Đã bắt sa đi, quay cái tàu đi. Aku tu ngam je. Kia hồi nhớ sợ. Atin tu asal. It is just a sparrow, small homes which is found nearby the house, flying. It's a small sparrow. Chip. It is raining outside. It's raining. Video outside,